نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم عليهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن معه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين هم منار الهدى ومصابيح الدجى والعروة الوثقى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صلوات پڑھیں کر محمد. آپ کی توجہات کا طالب ہوں اور انشاءاللہ کوشش میری ہوگی کہ 40 منٹ سے اور زیادہ یا 45 منٹ سے زیادہ تقریر نہ پڑھنے پائے اور اسی وقت میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر سکوں. آپ جانتے ہیں کہ آج کل شیعوں کے لیے حالات بہت ناگفتبے ہیں اور دنیا میں ہر طرف افراتفری کا عالم ہے. شیعوں پر ہر صدی میں ظلم ہوتا رہا، ہر دور میں مظالم ہوتے رہے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس کے پاس نہ اقتدار ہو، نہ حکومت ہو، نہ سلطنت ہو، نہ بادشاہت ہو، یہ طبقہ، یہ فرقہ، یہ گروہ کیسے یہاں تک پہنچا ہے اور اس منزل تک پہنچا ہے. اس کی ترقی میں اتنی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں کہ واقعی اسے تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، اسے تو مٹ جانا چاہیے تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بچانے والی طاقت اس کو بچا رہی ہے، کوئی حفاظت کرنے والا اس کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی ہے جو اس مذہب کا ساتھ دے رہا ہے. یا یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ مذہب آگے بڑھے، اللہ کی مرضی ہے کہ مذہب ترقی کرے، اللہ کی منشا ہے کہ یہ مذہب جو ہے آگے بڑھتا چلا جائے. اور آپ دیکھیں کہ دن دونی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے. ایک وہ زمانہ تھا کہ حضور کی دنیا سے جانے کے بعد کل 10 افراد ہمیں ملتے ہیں جو علی کے ماننے والے اور چاہنے والے تھے، کل 10 افراد. سوچ سکتے ہیں آپ. اور پھر آج دیکھیے دنیا کے ہر گوشے میں، عالم کی کوشش چپے چپے میں، پورے ہر جگہ آپ دیکھیں کہ علی علی کی آواز آ رہی ہے، حسین حسین کی صدا ہے. مٹانے والا کوششیں کر کے تھک گیا، مٹانے والے خود فنا کی گھاٹ اتر گئے. لیکن آج یہ مذہب زندہ ہے اور زندہ رہے گا. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا فریضہ پورا کریں، ہم اپنے واجبات پورے کریں. ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس سے ہم غافل نہ رہیں بلکہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں. ہر فرد اپنی جگہ ذمہ دار ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں ہر شخص حاکم ہے، ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اپنی مسئولیت ہر فرد کو پورا کرنا ہے. ہم چیلنج کرتے ہیں اور کہ جتنی کتابیں، جتنی تحریریں، جتنے مقالات، جتنے مضامین حضور کے بعد مولا کائنات کے بارے میں لکھے گئے ہیں آج تک کسی کے بارے میں نہیں. ان کے دوستوں نے بھی تعریف کی، دشمنوں نے بھی تعریف کی، اپنوں نے بھی تعریف کی، غیروں نے بھی تعریف کی. اور کیوں نہ تعریف کریں، یہ ہیں ایسی ہستیاں جو لائق تعریف ہیں، لائق تمجید ہیں. ان کی بزرگی بیان کی جائے، ان کی تعریف کی جائے. اور پھر دنیا والے اسے کیسے گرا سکتے ہیں، اسے کیسے پست کر سکتے ہیں جس کا نام علی ہو. علی کے معنی ہے بلند، علی کے معنی ہے بلند. تو جو بلند ہے
وہ دنیا والے اسے پست نہیں کر سکتے. پست کرنے والے خود پستی میں چلے جائیں گے اور علی بلند رہے گا. علی ہر دور میں بلند ہے, علی ہر صدی میں بلند ہے, علی ہر زمانے میں بلند ہے. کوئی عہد ایسا نہیں گزرا جبکہ علی ابن ابی طالب کے لیے, ظاہر ہے آج دشمن گستاخی کر لیں لیکن وہ کتابیں کہاں جائیں گی, وہ تحریریں کہاں جائیں گی, وہ آیتیں کہاں جائیں گی جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ علی کی شان میں 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئیں. کسی کے بارے میں ایک آیت بھی نہیں نازل ہوئی, علی کے بارے میں 300 سے زیادہ آیت نازل ہوئیں. اور اس کتاب میں درج ہے جو الصواعق المحرقہ ہے, جلانے والی بجلی ہے. اس جلانے والی بجلی نے خود ان لوگوں کو جلا دیا جو علی کے خلاف تھے, جو علی کے خلاف مخالفت کرتے تھے, ان کو جلانے کا سبب بن گئی. تو ان کا نام علی ہے. اور یہ نام کس طرح رکھا گیا؟ یہ نام تو نام ہیں, اور آج کی گفتگو انشاءاللہ نام کی ہوگی, برائے نام نہیں ہوگی, بلکہ جو نام ہے علی کا, دو نام ہیں. ایک نام علی کا علی ہے اور دوسرا نام علی کا حیدر ہے. اور پھر کچھ کنیتوں کے بارے میں بات ہوگی اور انشاءاللہ گفتگو ختم ہو جائے گی, اور کل پھر مضمون ہم دوسرا لے کے پڑھیں گے. میں نے جو آیت تلاوت کی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں, تو انہیں ناموں کے وسیلے سے دعا طلب کیا کرو. اللہ کا ایک نام محمود بھی ہے, اللہ کا ایک نام علی بھی ہے, اللہ کا ایک نام محسن بھی ہے, اللہ قدیم الاحسان بھی ہے, اللہ فاطر السماوات والارض بھی ہے. جبھی تو ہم جن ہستیوں سے دعا مانگتے ہیں, اللہم بحق محمد وانت المحمود, بحق علی وانت الاعلی, بحق فاطر وانت فاطر السماوات والارض, بحق الحسن وانت المحسن, بحق الحسین وانت قدیم الاحسان. اس کے معنی ہیں یہ سارے نام اللہ ہی کے نام سے تو مشتق ہیں, اور قرآن کہتا ہے اللہ کے بہت اچھے نام ہیں, ان کے ذریعے دعا طلب کیا کرو. اب جو یہ علی کا نام رکھا گیا اللہ کے نام پر, یہ بھی نام عربی زبان کا ہے. کل میں نے گزارش کی تھی کہ محمد نام بھی عربی زبان کا ہے, علی نام بھی عربی زبان کا ہے. یہ نام کیوں لوگوں کی نگاہوں سے, چار نام وہ ہیں جو اس وقت عرب میں کسی کے نہیں تھے. محمد نہیں تھا, علی نہیں تھا, حسن نہیں تھا, حسین نہیں تھا. یہ چار نام وہ ہیں جو عرب والوں کی نگاہوں سے مخفی اللہ نے رکھے. محمد, اور یہ حضور کا نام ہے. اور جب حضرت عبد المطلب نے نام محمد رکھا تھا تو لوگوں نے کہا یہ ہٹ کر نام کیوں ہے, یہاں تو نام عبد الکعبہ رکھا جاتا ہے, عبد الدار رکھا جاتا ہے, ابو سفیان رکھا جاتا ہے, اور ابو لہب رکھا جاتا ہے, یہ نام ہٹ کر کیوں ہے؟ تو کہا اس لیے ہے کہ ساری دنیا ان کی تعریف کرے گی, ان کی قصیدہ خوانی کرے گی, ان کی تعریف میں رت اللسان ہوگی. تو کہا کہ اس لیے کہ ان کی تعریف چار دانگے عالم میں ہو, اس لیے میں نے ان کا نام محمد رکھا ہے. تو عبد المطلب نے ان کا نام محمد رکھا, کہ حقیقت میں اللہ کی جانب سے یہ نام رکھا گیا تھا, یہ الہامی نام تھا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا کنتو احمد فی السماء وانا محمد فی الارض, میرا نام آسمانوں میں احمد تھا اور زمین میں محمد ہے. آسمان میں احمد ہے, زمین میں محمد ہے, یعنی کلمے میں احمد رسول اللہ نہیں ہوگا بلکہ محمد رسول اللہ ہوگا. نعرہ پنجتنی سوالات نعرہ حیدری. اب یہ جو علی سے نام علی رکھا گیا, اس کی یہ وجہ تسمیہ کیا ہے, کیسے رکھا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں کا کوئی کام اس گھرانے کا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو, حضرت ابو طالب نے یہ کیا کہ جب آئی ہیں فاطمہ بنت اسد علی کو لے کر, تو اب سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے نام رکھنا. یہاں بھی نام رکھنے کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے, اور لوگ فون کرتے ہیں, مجھے بھی کچھ لوگ فون کر لیتے ہیں, مولانا یہ بتائیے کیا نام رکھا جائے, بیٹی ہو تو کیا نام ہے, بیٹا ہو تو کیا نام ہے. ظاہر ہے نام پوچھتے ہیں. بعض لوگ الٹے سیدھے نام خود آج کل وہ انٹرنیٹ پہ دیکھ کے رکھ لیتے ہیں, اور پھر ماں نے مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی آپ نے نام رکھا, انہیں سے پوچھو. یعنی وہاں سے نام دیکھتے ہیں, ماں نے پھر مجھ سے پوچھتے ہیں. میں نے کہا بھائی جہاں سے دیکھا ان سے پوچھو. تو وہ پھر الٹے سیدھے نام. تو بہرحال وہ کہتے ہیں چھوٹے نام کے اور یہاں سے نام مل جائے
ज़रा यहाँ के लोगों से नाम मिल जाए, छोटा नाम हो लिहाजा वो रखते हैं, लेकिन बाद अच्छे नाम भी, कुरान के भी नाम है, वैसे भी नाम है, पर नाम अच्छा होना चाहिए इंसान का, क्योंकि जिसका नाम अच्छा होता है तो वो खुद बेहतर हो जाता है। जिसका नाम अच्छा हो, नाम से नाम के बड़े असरात होते हैं। आज साइंस भी ये कहती है, आज जितने भी ज़ाहिर है कि लोग जानते हैं, इस इल्म को जानते हैं कि नाम का असर इंसान की ज़िंदगी में पड़ता है। तो अब ये नाम जो था, तो इसके नाम के लिए हज़रत अबू तालिब ने किया, और ये तमाम रिवायत मुख्तलिफ़ किताबों में लिखी हुई है, अहले सुन्नत की किताबों में भी, शियों की किताबों में भी, कि हज़रत अबू तालिब ने हाथ पकड़ा है हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद का, और अली उनके सीने पर थे चिपटे हुए, और वो वादी में निकल गए, वादी में निकल गए, और वादी में बुलंद आवाज़ से उन्होंने दुआ की, अल्लाह से दुआ की। दुआ क्या है उसके अल्फाज सुनिए। मैं चाहता हूँ दुआ के अल्फाज आप भी समाअत फरमाएं, इसीलिए मैं लिख के लाया हूँ। या रब्बे या ज़ल गसक़िद तुजीये वल कमरिल मुब्तरिजिल मुज़ीये बय्यिन लना मिन हुक्मिकल मक़ज़ीये माज़ा तरा फ़ी इस्म ज़स्सबीये। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ तीरो तार राज के मालिक और चमकदार और रोशन चांद के खालिक, तू हमें अपना हतमी फैसला बतला दे। इस बच्चे के नाम के बारे में तेरा क्या फैसला है, इस बच्चे के नाम के बारे में तेरा क्या फैसला है। यानी अबू तालिब वो हैं जो बारह रास्त अल्लाह से बात कर रहे हैं। अभी नमाज फ़र्ज नहीं हुई है, अभी नमाज फ़र्ज नहीं जिसमें हम अल्लाह से गुफ्तगू करें। तवज्जो चाहता हूँ, नमाज में हम अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं, और जब कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह हमसे गुफ्तगू करता है। इसमें से कोई चीज़ मत छोड़िएगा, बात नहीं पहुँची मेरी। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से बात करते हैं, और जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह हमसे बातें करता है। तो आए मोमिनो, तुम अल्लाह से बातें करो और कोशिश करो अल्लाह भी तुमसे गुफ्तगू किया करे, तो कुरान पढ़ा करो, दुरूद पढ़ मिलकर हज़रत अबू तालिब बरह रास्त गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह से मुखातिब है, या रब्बे, ऐ परवरदिगार। और कुरान की आयतों के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, या ज़ल गसक़िद तुजीये, ऐ तीरो तारीक रात के मालिक, वल कमरिल मुब्तजिल मुज़ीये, और रोशन चांद और चमकदार चांद के खालिक, बय्यिन लना, तू वाज़े कर दे हमारे लिए कि तेरा क्या फ़ैसला है, अपना हतमी फैसला बतला दे, नाम के बारे में फ़ैसला बतला दे। क्या माज़ा तरा, क्या है तेरी राय, इस बारे में तेरा क्या फ़ैसला है कि इस बच्चे का नाम क्या रखा जाए। तो फिर उधर से आवाज़ आई, और कहते हैं कि आवाज़ ही नहीं आई, बल्कि है ये कि वहाँ अल्लाह ताला ज़ाहिर है कि ये भी कह सकता था, बता सकता था। अल्लाह ने कहा कि फिर नाम के बारे में ऐसा करूँ कि ऐसी चीज़ नाज़िल कर दें ताकि इनके पास सबूत रहे और सनद रहे। तो कहते हैं कि कोई अभी दुआ ख़त्म नहीं होती कि कोई बादल का जैसे टुकड़ा होता है, कोई लौह ऐसी नाजिल हुई, लौह जैसे नाजिल हुई हो, और लौह आई और आके जहाँ हज़रत अली थे उसके करीब आके लौह रुक गई। हज़रत अबू तालिब ने उस लौह को भी अपने सीने से लगा लिया, और ज़ाहिर है रात का अंधेरा था, आपने कहा था ना अंधेरे, तो अब अंधेरे में उसको पढ़ नहीं सकते थे, लिहाजा सुबह का इंतज़ार किया। जब सुबह हो गई और उसे पढ़ा तो उस लौह में लिखा था, क्या लिखा था, खुस्सिस्तुमा बिल वलदिज़ ज़किये व ताहिरिल मुंतखबिर रज़िये वस्फ़स्मुहु मिन शामिख़िन अलिय्यिन अलियुन इश्तक़्क़ मिनल अलिय्ये। कहा कि तुम्हें पाको पाकीज़ा बेटा अता किया गया है, तुम्हें पाको पाकीज़ा बेटा अता किया गया है जो ताहिर, मुंतखब और पसंदीदा है। तो इसका नाम बुलंदो बाला ज़ात की जानिब से अली है, जो अल अलियों से मुश्तक़ है। मैं अल अली हूँ और ये अली है। अब विलादत के 7वें रोज़ अच्छा कहते हैं कि ये जो ज़ाहिर है कि मैंने पढ़ा कि लौह नाजिल हुई, ये लौह बाद में खाने काबा में आवेज़ा कर दी गई ताकि यादगार रहे
کہتے ہیں ہشام ابن عبد الملک کے دور تک یہ لوح آویزاں تھی تاکہ ہر آنے والا اور پڑھنے والا پڑھے کہ یہ نام کیسے رکھا گیا ہے کس طرح. لیکن بعد میں بنو امیہ کی حکومت تھی ہشام ابن عبد الملک کے دور تک، جیسا کہ ہماری کتاب مناقب نے شہر شعب میں لکھا ہے یہ لوح موجود تھی، بعد میں ہٹا دی گئی. آپ خود سوچیں کہ فیصلہ ہوا اور تحریری طور سے لوح نازل ہوئی تاکہ یادگار رہے اور نقش رہے اور لوگوں کو پتہ چل جائے، ورنہ یہ کہاں سے لکھی جاتی ہو کیسے پتہ چلتی. تو اسی لیے لیکن دشمنوں نے ہٹا دیا اس کو. لیکن یہ ظاہری لوح تو تم ہٹا سکتے ہو، لیکن دل کے لوح پر علی کا نام لکھا ہے، اسے کون مٹا سکتا ہے؟ کون سکتا ہے؟ ولادت کے 7ویں روز دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا. جو بیٹا ہوتا ہے تو دعوت ولیمہ، عقیقہ کیا جاتا ہے، عقیقہ بھی کیا اور دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا. اور دعوت ولیمہ میں 300 اونٹ ذبح کیے، 1000 گوسفند اور گائے ذبح ہوئی، اور پورے مکے والوں کو دعوت دی. کوئی مخصوص نہیں تھا کہ تمہیں دعوت ہے تمہیں نہیں، پورے مکے والوں. آؤ آپ ہی بتائیے کہ کیا کسی نے اس دور میں کوئی بھی دکھا دے، ابو جہل ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی دکھا دے کہ کسی کی ولادت پر، کسی کے بیٹے کی ولادت پر پورے مکے والوں کو مدعو کیا گیا. یہ فاحد وہ ہیں کہ علی کی ولادت پر حضرت ابو طالب نے پورے مکے والوں کو مدعو کیا. کا سب کی دعوت ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ جو بھی اس ولیمے میں شرکت کرنا چاہے اسے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہوگا. بغیر طواف کے میں نہیں آنے دوں گا. خانہ کعبہ کا طواف کرو تاکہ علم ہو جائے کہ تم طواف کے قائل ہو. توجہ، طواف کرو، اس گھر کا طواف کرو جہاں علی پیدا ہوئے ہیں. اس گھر کا جب تک طواف نہیں کرو گے دعوت ولیمہ نہیں ملے گی. اس گھر کا طواف کرو، اس گھر کا طواف کرو جس گھر میں علی پیدا ہوئے، تاکہ پتہ تو چلے کہ وہ دیوار کہاں ہے. تو شک ہوئی تھی، معلوم تو ہو کہ یہ گھر ہے جہاں علی پیدا ہوئے تھے. اس کا پہلے طواف کرو، اور طواف کرنے کے بعد سے آؤ، اور آ کر علی وہاں ہوں گے، آ کر ان کو سلام تو کرو. ابھی سلام کرو علی کو، دیکھو علی تمہیں جواب دیتے ہیں یا نہیں. سلام کر کے تو دیکھو علی کو، سلام کرو اور اس کے بعد کھانا تناول کرو. تو یہ انتظام کیا گیا، اور اتنی بڑی دعوت ولیمہ تاریخ میں نہیں ملتی کہیں بھی جتنے ابو طالب نے کی ہے. اور سب کو، تاکہ سب نمک کھا کے، توجہ آگے کچھ نہیں کہوں گا، نمک کھا لے ابو طالب کا، اور جان لے کہ ابو طالب کا نمک کھایا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی ولادت کے وقت نمک کھایا تھا، تاکہ اس نمک کی قدر کو جانے اور پہچانے. اور پھر عرب والوں کی عادت تھی کہ عرب والے اپنے بچوں کو کپڑے میں لپیٹ دیتے تھے. آج کل بھی مائیں کپڑے میں تاکہ ہاتھ پاؤں نہ پھیلائے لپیٹ دیتی تھی. ماں نے کیا کیا، عرب کی عادت کے مطابق لپیٹ دیا. ایک کپڑے میں علی نے بڑھائی لی، کپڑا ٹوٹ گیا، پھٹ گیا. اور پھر 2 کپڑوں میں لپیٹا، پھر وہ بھی ختم ہو گیا. پھر 3 میں لپیٹا، 7 حریر و دیبا کے کپڑوں میں لپیٹ دیا. تو آواز آئی کہ اے مادر گرامی آپ میرے ہاتھوں کو باندھیں نہیں. ابو طالب نے کہا ان کے ہاتھوں کو نہ باندھیں، اس سے کہ ہاتھ بنوانا علی کو منظور نہیں ہے. جو چاہتا ہوں یہ تو دنیا کے ہاتھ کھلوانے کے لیے آیا ہے تاکہ دنیا کے ہاتھ کھلے رہیں. یہ ہاتھ باندھنے کا قائل نہیں ہے. ہاتھ باندھنا کنجوسی سے علامت ہے اور ہاتھ کھولنا سخاوت کی نشانی ہے. یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، قرآن کی آیت پڑھی ہے. قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم، یہودیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں.
बर यदाह मबसूतान, अल्लाह के हाथ तो खुले हुए हैं, यानी हाथ बांधना यहूदियों का काम है, यानी कंजूसी है, और हाथ खोलना सखावत की अलामत है। ये घराना सखियों का घराना है, कंजूसों का घराना नहीं है। खुशनूदी अमीरुल मोमिनीन बुलंद तर सलवात। अल्लाह की जानिब से और रसूलुल्लाह की जानिब से तो अली नाम रखा गया, अली नाम। और अली की जिद क्या है? धनी, धनी से बनी है दुनिया। तो अली ने नहज बलागा में क्या कहा? या दुनिया गुर्री गैरी, ए दुनिया जा, तो किसी गैर को धोखा देना, मेरा तेरे पास गुजारा नहीं है। तल्लक तो के सलास मर्रात, मैंने तुझे 3 तलाक़ें दी हैं। 3 तलाक का कानून क्या है? ये तलाक एक होती है रजई, एक तलाक होती है बाइन। बाइन माने हमेशा के लिए तलाक, अब तू मेरे पास नहीं आ सकती, किसी और को जाके ढूंढ। क्यों क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि अली के माने हैं बुलंद, धनी के माने हैं पस्त, और धनी से बनी है दुनिया। तो इस दुनिया का अली से क्या काम? ये तो पस्तों में जाएगी ना, जो पस्ती वाले हैं उनके पास जाएगी, जो बुलंदी वाले उनके पास इसका काम नहीं है। दुरूद पढ़े कर मोहम्मद जब से सुना है कब्र में आते हैं मुर्तजा, जब से सुना है कब्र में आते हैं मुर्तजा, कामी दुआ हयात तो करनी ही छोड़ दी। नारे अल्लाह की जानिब से और रसूलुल्लाह के जानिब से नाम अली रखा गया। और माँ चूँकि असद की बेटी थी, फातिमा बिनते असद, असद शेर को कहते हैं, जब माँ ने नाम हैदर रखा था। क्या नाम रखा था? हैदर नाम रखा था। हैदर माँ ने नाम रखा था। हैदर उस शेर को कहते हैं बहुत ही बहादुर और बढ़ बढ़ के हमला करने वाला, चीर फाड़ के खा जाए, तो हैदर रखा था। और इस नाम का इजहार हजरत अली ने खैबर के दिन या रजस पढ़ के किया था। अनल्लज़ी सम्मत उम्मी हैदरा ज़िरगामो आजामिन वलैसुन कसवरा, अनल्लज़ी सम्मत उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ कि मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है। मैं तो बेशर शजात का शेर हूँ, और ऐसा शेर हूँ जो बढ़ बढ़ के हमला करने वाला है। वलैसुन कसवरा, और ये क्यों अली ने इस नाम का, उस दिन अली का नाम नहीं लिया कि मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ, ये पढ़ा हैदर क्यों? इसके लिए सीरत हलबिया जो हुजूर की सीरत की किताब है, 3 जल्दों में है, अरबी में है, शायद उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका है इसका, मेरी लाइब्रेरी में है मौजूद। उसमें ये लिखा है कि बात ये कि एक दिन खैबर के यानी जंग से पहले मरहब ने ख्वाब में देखा था। क्या ख्वाब में देखा था? कि कोई शेर है जो उसे फाड़ के खा रहा है, और शेर उसे फाड़ के खा रहा है, शेर, और शेर को अरबी में हैदर भी कहते हैं। तो अब ये ख्वाब में देखा था। अब उसने जब आया और अली के सामने अली ने जब ये पढ़ा ना, अनल्लज़ी सम्मती उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, तो उसको ख्वाब याद आ गया, उसको वो ख्वाब याद आ गया। वह ख्वाब का याद आना था कि भागा, और जब वो भागा तो शैतान उसके पीछे भागा, वो भागा और शैतान उसके पीछे भागा। जब शैतान उसके पीछे भागा, कहाँ भागता है? कहा कि ये मैंने ख्वाब में देखा कि हैदर मुझे कत्ल कर देगा, हैदर मुझे खा जाएगा, और ये हैदर है शेर। तो कहा नहीं, ये वो नहीं है, ये और है। शैतान का काम है धोखे देना, और धोखा दे दिया उसने, और मरहब को ले आया घेर घाट के, और मरहब मौत के सामने आ गया। जैसे कि उसने कहा था, अलेमत खैबर अन्नी मरहब, खैबर जानती है कि मेरा नाम मरहब है। शाह के सलाह बदल मुजर्रब, मैं हथियार सजाए हूँ और बहुत बड़ा बहादुर हूँ। जब उसने ये कहा था तो उसके कहने के बाद अली ने शेर पढ़ा था, पहले उसको मालूम नहीं था, पहले उसने शेर पढ़ा था, और फिर अली ने कहा अनल्लज़ी सम्मत उम्मी हैदरा ज़िरगाम आजामिन वलैसुन कसवरा, फिर वो भागा और राह फरार उसने इख्तियार किया। तो ये नाम हैदर अली का नाम था। अब कुरान की एक आयत है हुजूर इस सिलसिले में, सूरह मुद्दस्सिर की आयत है, और कान्नहुम हुमरुन मुस्तनफरा, ये उन लोगों का तस्करा जो मुजरिमीन मुजरिम जो होते हैं उनका तस्करा किया गया। बहुत सी बातें हैं, और उसमें ये आयत है कि 50 और 51, कान्नहुम हुमरुन मुस्तनफरा, इनकी मिसाल ऐसी जैसे ये हकाए हुए गधे हों।
फर्रत मिन कसवरा, कसवरा से भाग रहे हों। लफ्ज़ कसवरा कुरान में इस्तेमाल हुआ है, कसवरा से भाग रहे हों, ये सिधाए हुए गधे हैं, हकाए हुए जो कसवरा से भाग रहे हों। तो अब पता ये चला कि कुरान ने कसवरा की तारीफ की है और जो कसवरा के मुकाबिल में आता है उसे हमरुन गधे बताया है कुरान ने। कानम हमरुन मुस्तनफरा फर्रत मिन कसवरा। और क्या कहा अली ने, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं हूँ कि मेरे माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। दिलखाम आजामिन वलैसुल कसवरा। खंदक खंदक खैबर खैबर, हैदर 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 हैदर, खंदक खंदक खैबर खैबर, हैदर 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 हैदर, सबका मौला सबका रहबर, हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद है। बहुत से लोगों ने किताबें लिखी इस बारे में, अली के अलकाब के बारे में किताबें हैं और अहसनुल इंतखाब किताब है, मोहम्मद अली हैदर काकोरमी ने लिखी है और उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, उसमें 80 अलकाब अमीर मोमिनीन के बयान किए हैं। और इस तरह बहुत से अलकाब हैं, इनकी कुन्यतें बहुत हैं। कुन्यत इसके लिहाज से इमाम हसन आपको अबुल हुसैन पुकारते थे। इमाम हसन क्या कहते थे, अबुल हुसैन, और इमाम हुसैन क्या कहते थे, अबुल हसन। इमाम याद रखिएगा इस बात को, इमाम हुसैन क्या कहते थे, अबुल हसन, और इमाम हसन क्या कहते थे, अबुल हुसैन। और फिर हुजूर क्या कहते थे, हुजूर ने उनकी कुन्यत जो है अबुल रैहानतैन, अबुल रैहानतैन। अबुल रैहानतैन क्या है कि हुमा रैहानताय मिन दुनिया, अल हसन वल हुसैन रैहानताय मिन दुनिया, ये हसन हुसैन मेरी दुनिया के दो फूल हैं, दो फूल हैं, रैहान के माने फूल, दो फूल हैं, तो कहा अबुल रैहानतैन कहते थे। और फिर अबू सिब्तैन भी कहते थे, अबू सिब्तैन, ये सिब्त नबी हैं, अबू सिब्तैन भी। और अबू मोहम्मद भी आपकी कुन्यत है, क्योंकि मोहम्मद आपके बेटे मोहम्मद हनफिया हैं, इनकी वजह से अबू, अबू माने बाप, अबू मोहम्मद कुन्यत। और एक और कुन्यत है जो अबू तुराब के नाम से है। ज़ाहिर है मैं तमाम कुन्यतों के बारे में नहीं बात करूँगा, अबू तुराब के नाम से, और इंशाअल्लाह अबू तुराब के नाम से बयान करके और इस गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। अनस इब्न मालिक ने फरमाया, पैगम्बर अकरम से रवायत है कि या अनस अव्वल मन यदखुलु अलैका मिन हाज़िल बाब, का पहले जो शख्स इस दरवाजे से दाखिल होगा अमीरुल मोमिनीन, वो अमीरुल मोमिनीन होगा। तो अमीरुल मोमिनीन का नाम रसूल ने रखा था, रसूल ने इनको मोमिनीन का अमीर करार दिया था। अब कोई और अमीर मोमिनीन बन जाए तो और बात है, लेकिन वो रसूल का बनाया हुआ नहीं है। रसूल ने जिनके लिए अमीर मोमिनीन कहा है वो सिर्फ, और हमारे यहाँ ये मौजूद है, तयशुदा बात है कि तमाम 12 इमामों में अगर किसी को अमीर मोमिनीन कहा जाए तो उससे मुराद तन्हा इमाम अली इब्न अबी तालिब की ज़ात ग्रामी कदर। इस दरवाजे से दाखिल होगा वो अमीरुल मोमिनीन है, वो सय्यदुल मुस्लिमीन है, वह कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन है, वह खातमुल वसीयीन है। और फिर कहा कि खासिफुन नाल अली है, खासिफुन नाल, और बहुत सी रवायतें हैं। और उसके बाद से हुजूर ने फरमाया कि अंत सिद्दीकुल अकबर, यानी आप ही सिद्दीक अकबर हैं, व अंतल फारूकुल लज़ी, वो आप ही फारूक हैं जो हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करता है, व अंत यासूबुद्दीन, और आप दीन के यासूब हैं। जिस तरह शहद की मक्खी का जो सरदार होता है उसको यासूब कहते हैं, और जो छत्ते के ऊपर बैठा रहता है दरवाजे पर कि कोई मक्खी जो आ रही है कहाँ से आ रही है, किसी गलत जगह से आ रही है और फूल से आ रही है, ये किसी गलत और नजिस शय को लेकर आ रही है, तो वो आकर चेक करता है, सूंघता है, तो वो यासूब कहलाता है, यासूब नहल। अली यासूबुद्दीन हैं, जन्नत के दरवाजे पर होंगे। जो आ रहा है मोहब्बत की खुशबू है या नहीं है, और ज़ाहिर अगर खुशबू नहीं होगी अत्ता हो इल्म निर्भर टुकड़े कर। सब नाम हक रखते हैं कि उनकी तौज़ीह की जाए, इन जगह मेरे वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। सिर्फ एक नाम के बारे में गुफ्तगू करके ख़त्म कर दूँगा, और वो है अबू तुराब। अबू तुराब, तुराब के बाप। ये तुराब, अबू तुराब नाम क्यों? अब नबी आए
घर में तलाश किया, ये सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, दोनों किताबों सहीहैन में है, हमारी किताबों भी। आए घर पे देखा, फातिमा से पूछा, कहा मस्जिद में होंगे, मस्जिद में तशरीफ़ लाए, देखा कि आप चादर बिछा के सो रहे थे और आपका जिस्म अथर जो है वो फर्श के ऊपर है और मिट्टी जो है वो जसद से लग गई है। तो आपने बड़े प्यार से कहा, कुम या वतराब, कुम या वतराब, ऐ अबू तुराब उठो, ऐ अबू तुराब उठो। ये नबी सच्चे हैं या नहीं? नबी सादिक है या नहीं? कुरान ने सादिक भी कहा है, अमीन भी कहा है। जब सच्चे हैं तो अब कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ। कुरान कहता है आदम की तख्लीक के बारे में, खलक़हु मिन तुराबिन, अल्लाह ने आदम को तुराब से खल्क़ किया, सुम्मा क़ाला लहू कुन फ़यकून, फिर कहा हो जा वो हो गए। आदम तुराब से पैदा हुए और पैगम्बर अली के लिए क्या कह रहे हैं? अबू तुराब। तो पैगम्बर क्या बताना चाहते हैं? ए दुनिया वालों, आदम तुराब से बने हैं और ये अबू तुराब है तो मानना पड़ेगा तुराब ज़ाहिर बाद में होगी, अबू तुराब पहले होगा। अभी आदम की तख्लीक नहीं हुई थी कि अबू तुराब का वजूद था। अरे अबू तालिब, तुझे मुसलमानों ने सिर्फ इसलिए छोड़ा है कि तेरे लाल ने इनके बुतों को तोड़ा है। नारे अल्लामा इकबाल ने एक जो किताब लिखी है मसनवी असरार रमूज़, यानी असरार खुदी और रमूज़ बेखुदी, उस पे उन्होंने शरह सिर्र अस्माए असरार अस्माए अली मुर्तज़ा, मुर्तज़ा के नामों के राज पर बात की है। राज क्या हैं? तो कहते हैं मुरसिल हक कर्द नामश बूतराब, मुरसिल हक कर्द नामश बूतराब, हक यदुल्ला खान दर उम्र किताब। का रसूल ने इनका नाम बूतराब रखा है, बूतराब रखा है, और हक ने इन्हें अपनी उम्र किताब में यदुल्लाह कहा है। अल्लाह ने यदुल्लाह कहा और रसूल ने अबू तुराब कहा। अब कहते हर के दानाए रुमूज़े ज़िंदगी सिर्रे अस्माए अली दानत के चीज़, जो ज़िंदगी के राज और रमूज़ से आशना है उसे मालूम है कि अली के नामों में कौन से राज पिना है। अली के नाम के राजों से आशना है जो ज़िंदगी के राज को जानता है। तो अगर जिंदा हो तो अली के नाम से आशना हो जाओ। अली के नाम का जानना ज़िंदगी की अलामत है, ज़िंदगी की निशानी है। और फिर कहा मुर्तज़ा कस तेगे हूँ हक रोशनस बूतराबस फतह करीम तनस, मुर्तज़ा जिनकी देख से हक रोशन है, हक को रोशनी बख्शने वाली उनकी तलवार है, हक को कामयाब कराने वाली उनकी तलवार है। बूतराब अज फतह कलीम तनस, ये बूतराब इसलिए हैं उन्होंने अपने बदन की सल्तनत को फतह कर लिया है, वो अपने बदन की सल्तनत के फाते हैं। समझिएगा इस बात को, इस जुमले की तशरीह नहीं कर सकता। अपने जिस्म की सल्तनत के फातिह का नाम अली है, अपने जिस्म पर उन्होंने काबू पा लिया। और फिर आखिरी शेर इस सिलसिले में, हर के दर आफाक गर्दत बूतराब बाज कर दानत मगरिब आफ्ताब, कायनात में हमा शुमा अबू तुराब नहीं हो सकता, कायनात में वही अबू तुराब हो सकता है जो मगरिब में डूबे हुए सूरज को पलटा दे, मगरिब में डूबे हुए सूरज को पलटा दे। कायनात में वही अबू तुराब हो सकता है। और जब भी इस मौसम में भी सूरज निकलता है उसकी पहली किरण रोज़े अमीर मोमिनीन पर पड़ती है। और ये शेर लिखा, ज़हे बखा के दरद अज रहे पशेमानी, कहर सबा नहद आफ्ताब पेशानी। मौला की चौखट का क्या है ना, हर सुबह आफ्ताब सूरज पेशानी रगड़ता हुआ गुजरता है। यानी ज़बाने बेज़बानी से इजाज़त है, मौला इजाज़त हो तो आगे बढ़ूं, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा पलट कर आना पड़े। फलक और कुर्रे अर्श पर, फलक और कुर्रे अर्श पर, सूरज बोला अलट पलट कर, ईसा बोले पानी पे चलकर, मरियम बोली बेमौसमी फलों को खाकर, मूसा बोले असा उठाकर, चांद बोला दो टुकड़े होकर, हम सबका मौला सबका रहमत, नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद। वही अली जो हर मैदान में अली है, जो हर एक का वली है, जिससे हर एक की बला टली है। वही अली 18 का दिन गुजरता है, शाम आती है,
बेटी इफ्तार लेकर आती है, मौला बेटी की तरफ नजर करते हैं, बेटी क्या है इफ्तार में? 2 रोटियां थी, दूध का एक गिलास था, नमक था। मौला ने कहा आज दूध ले जाओ, आज मैं सिर्फ नमक से रोजा इफ्तार करूंगा। और उसके बाद से बार बार बेटी कहती है, उम्मे कुलसूम बयान करती है, रात को बार बार उठते थे, बेटी क्या वक्त हुआ है, बेटी क्या वक्त हुआ है? कहा बाबा भी सुबह में काफी वक्त है, आज आप बेकरार क्यों हैं, आज आप मुस्तरिब क्यों हैं? कहा न मेरे नबी ने झूठ कहा था और न मैं ज़ाहिर इस तरफ कोई ज़ाहिर मेरी यकीन में कोई कमी है, और नबी ने झूठ कहा था। नबी ने कहा था कि ये रमज़ान मुबारक की आखिरी तारीखें होंगी जब एक शकी तुम्हारे सर पे ज़रबत लगाएगा जिससे तुम्हारी दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी। बेटी ये सुन कर रोने लगी, गिरिया कर, बाबा ये कैसे होगा? कहा बाबा आज आप मस्जिद न जाएं, आज आप मस्जिद न जाएं। मस्जिद में हुबैरा के बेटे यानी उम्मे हानी के फर्जंद अपने भांजू को भेज दें कि वो जाए और जाके वो नमाज पढ़ाएं। कहा नहीं, अल्लाह की तरफ से जो मर्जी मौला है वो पूरी होगी और मैं जाकर रहूँगा। कहते हैं कि एक सहाबी ने और जानने वाले ने जब आपस में वो बातें कर रहे थे, 3 अफराद थे, शबीब था, वरदान था और अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम था। ये 3 साथी थे जो कुतामा के कहने पर आया था अब्दुर्रहमान, और मेहर की रकम से रखी थी ये। और जब सुना किसी ने और वो आया कि अमीर उनको इत्तला दे कि उनके कातिल आए हैं, कब इसकी कि वो पहुँचे, अमीर दूसरे रास्ते से आ गए थे, रास्ता बदल के आ गए थे, ये इस रास्ते से गया, मुलाकात नहीं हुई। और रिवायतों में मिलता है कि अली आए, आने के बाद से ज़ाहिर है कि उस वक्त मस्जिद में अंधेरा था, अली ने ज़ाहिर चिराग रोशन नहीं किए थे, अंधेरा था। कल मैंने शायद गलती से कह दिया होगा, अंधेरा था मस्जिद में। अली छत के ऊपर गए, या माज़ना जो बना हुआ था वहाँ जाकर अली ने पहले तो कुछ नमाजें पढ़ी, और फिर जब अज़ान का वक्त आ गया तो अली गए, पहले आ गए थे मस्जिद में। अभी इमाम हसन हुसैन नहीं आए थे, ये लोग नहीं आए थे। सुन्नती नमाज अक्सर लोग घर में पढ़ा करते हैं, लेकिन मौला को उस दिन बड़ी जल्दी थी आने की, बहुत बेकरार रहे थे, बहुत बेचैन रहे थे। आखिरकार जब मौला आए हैं, आने के बाद से अजान दी है, न जाने अजान में क्या बात थी कि अजान हर एक से सुनी, बच्चियां सुनकर रो रही थी, डर रही थी, कांप रही थी, अजय बाबा की आवाज़ आ रही है, ये अजीब आवाज़ में अजीब बात है। और क्या मालूम था कि आज के बाद ये आवाज़ सुनने में नहीं आएगी, ये आवाज़ सुनाई नहीं देगी, ये आवाज़ सुनाई नहीं देगी। मैं कहता हूँ कि इमाम अली के मसाइब में क्या पढ़ूँ और कैसे पढ़ूँ। ज़रा सोचें कि ये घराना वो है जिसने पहले ही कितने सदमे उठाए थे, माँ का सदमा बच्चे उठा चुके थे, अब बाप का सहारा था और बाप भी जाने वाला था। इसलिए कि जब अली पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद से आपने अभी नाफिला नमाज पढ़ी है, नाफिला नमाज पढ़ते हुए आपने रुकू किया, जब सजदे में सर रखा और सजदे सर उठाया तो शबीब ने भी वार किया, वरदान ने भी वार किया और इसने भी वार किया, अब्दुर्रहमान ने मुलजिम ने, उन 2 के बार खाली गए, अब्दुर्रहमान का बार कारगर हुआ और उसी जगह पे आके लगा जहां आमिर ने अपने वजने भिजवारा था। इसीलिए अली को जुल्करनैन भी कहते हैं, जुल्करनैन, इसी के 2 निशान पड़ गए। उसी जगह ज़रबत लगी थी जहां पर आमिर ने अपने वजने ज़रबत लगाई थी। अजर को अल्लाह ज़िक्रिया किया, चलिए और सुने। और इधर ज़रबत लगी कि अली ने कहा बिस्मिल्लाह वबिल्लाह वाला बिल्लत रसूलिल्लाह फुस्तु रब्बिल काबा। अल्लाह के नाम से, अल्लाह के सहारे से और अल्लाह के रसूल के लाहिब दीन पर, अल्लाह मिल्लत रसूलुल्लाह के लाहिब दीन पर मैं जा रहा हूँ। फुस्तु रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब जा रहा हूँ। देखो अली पे एतराज न करना कि अली दुनिया से नाकाम गए, कामयाब तरीन ये रब्बे काबा क्यों कहा? अली बताना चाहते थे देखो मेरी जिंदगी का आगाज भी काबे से हुआ था, अब मैं रब्बे काबा की कसम खा रहा हूँ, रब्बे काबा की कसम
آگے علی نے بتایا کہ میرا تعلق کعبے سے کتنا ہے، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے۔ یا آواز اتنے میں جب ضرورت لگی تو جبریل نے ندا دی، اور یہ ندا سب نے سنی، تحدمت واللہ ارکان الہدا، خدا کی قسم ہدایت کے رکن گر گئے۔ اور پھر کہا اور وانتمست اعلام الہدا، ہدایت کی چراغ گل ہو گئے، ہدایت کے پرچم سرنگوں ہو گئے۔ اپن فضمت العروۃ الوثقی، اللہ کی مضبوط رسی ٹوٹ گئی۔ قد قتل ابن عم المصطفیٰ، مصطفیٰ کی جلال بھائی قتل کر دیا گیا۔ قد قتل علی المرتضی، علی مرتضی قتل ہو گئے۔ یا آواز زینب نے سنی، ام کلثوم نے سنی، ارے حسن اٹھو، حسین اٹھو، یہ بابا قتل ہو گئے، بابا قتل ہو گئے۔ حسن حسین مسجد کے طرف دوڑے، نماز کا بھی وقت نہیں ہوا تھا، وہ نماز کے لیے آتے تھے، اب آئے، دوڑے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد سے کیا دیکھا؟ امام حسن نے دیکھا کہ باپ خاک و خون میں غلطہ ہے، پیشانے کا زخم ہے۔ علی بیٹھ گئے، اشارے سے کہا بیٹا حسن تم نماز پڑھاؤ۔ علی نے اسی طرح بیٹھ کر نماز پڑھی، حسن نے نماز پڑھائی۔ پھر حسن نے چادر کو پھاڑا اور فرق کو باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد مجھے بابا یہ کیا ہو گیا، یہ کس نے ایسا ظلم کیا؟ کہا عبد الرحمن نے مجھے خارجی ہے، اس نے یہ کیا ہے، اور ابھی باب کندہ سے اسے لایا جائے گا۔ امام حسن رو رہے تھے، اتبالی بے ہوش ہو گئے، جب بے ہوش ہوئے تو حسن رونے لگے، آنسو گرے۔ علی نے آنکھیں کھولی، بیٹا کیوں روئے ہو؟ کہا بابا میں سوچتا ہوں آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا، کون ہمارا خیال کرے گا؟ کہتے بیٹے رو نہیں، ارے دیکھو یہ تمہارے نانا آئے ہیں، یہ تمہاری نانی خدیجہ آئی ہے، یہ علی، یہ فاطمہ زہرا تمہاری والدہ آئی ہے، مجھے لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد سے کہا کہ ابھی باب کندہ سے میرا قاتل آنے والا ہے۔ اتنے میں ایک شخص جو گھر میں تھا اس کی بیوی نے اٹھایا، کہا ایک آواز آئی علی قتل ہو گئے، دیکھو کیا ہوا۔ وہ جلدی سے نیچے اترا، دیکھا ایک شخص باپ سے بھاگا جا رہا ہے۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مسافر ہوں۔ اتنے میں ہوا چلی، تلوار نظر آئی، کہا تم بھاگ رہے ضرور، تم نے کوئی کام کیا ہے؟ ارے تم نے علی کو تو قتل نہیں کیا۔ پھر میں جنگ ہوئی، وہ پکڑ کے لے آیا، اور وہی شخص تھا، اور علی نے کہا تھا ہر ایک یہ کہہ رہا تھا، نفرین کر رہا تھا، ارے تو نے کیوں قتل کیا؟ علی نے دیکھا، کہا کل بتا میں دیکھ تیرا کیا برا امام تھا، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا، ارے کیا بات تھی، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ اور پھر یہ کہا کہ دیکھو حسین اگر میں دنیا سے چلا جاؤں ضربتن میں ضربتن، تو ایک ضربت مارنا، اور میں زندہ رہا تو میں جانور قاتل جانے۔ ارے علی تیرے کرم کی ہے دھوم، بھیجا شربت برائے قاتل شوم، دوستارا کجا کنی محروم، تو کے بعد دشوار لگداری ماتم حسین۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا۔